বাংলাদেশ যদি সব দিক থেকে ডক্টর শহীদুজ্জামানের যে বক্তব্য সেই অনুযায়ী যদি আমরা দেখি, বাংলাদেশ যদি নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড হয়ে যায় তাহলে ভারতের জন্য সেটা কতটা বড় বিপদের হবে। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আপনি দেখুন, এই যে দুটো জিনিস হয়েছে ওখানে 2003 থেকে আমরা দেখছি ওখানে আপনার রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল, ইউরেনিয়াম ম্যাটেরিয়াল, ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম ম্যাটেরিয়াল, ক্যালিफोर्निया इरिडियम बांग्लादेश एक ट्रांजिट पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। क्या बांग्लादेश भी न्यूक्लियर पार बनने जा रहा है, सुपर ताकत बनने जा रहा है, न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब है? इसके ऊपर जो वेस्ट बंगाल इंडियन मीडिया है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर के बात कर रहा है। इसके ऊपर जो इंडियन हुकूमत है, ऑफिशियल्स हैं या फिर इंडियन एनालिस्ट हैं, वो घबराए हुए हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, न्यूक्लियर अब बांग्लादेश एक कंट्री के तौर पर बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तानी एक आर्मी के बड़े जनरल जिनका नाम जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, वो भी बांग्लादेश के सफर पर आए और उन्होंने बांग्लादेश की न्यूक्लियर साइट पर विजिट किया। ये इंडियन मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया वो कह रहे हैं कि वो अब बांग्लादेश के पास देखने आए हैं कि बांग्लादेश के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कितने फीसद तैयार हो चुके हैं। यही वजह है कि वो अब इंडियन मीडिया दोस्तों कह रहा है कि बांग्लादेश के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के करीब है, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांग्लादेश के पास, उसकी मध्यम से अब बांग्लादेश न्यूक्लियर कंट्री के तौर पर अब देखा जा सकता है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ये बन जाता है मुल्क जिस तरह से पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल और फिर इंडिया, दीगर ममालिक हैं जो न्यूक्लियर ताकत हैं, पार हैं, वो जिनके पास एटम बम है, वो अगर बांग्लादेश के पास भी आ जाता है तो फिर दोस्तों जो इंडियन हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये ठीक नहीं। ईस्टर्न फ्रंट से भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, वो भी हम वहां से भी वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल सकेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईस्टर्न वो पाकिस्तान के जो आर्मी के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो ईस्टर्न है यानी बांग्लादेश वाली साइड है, वो भी उससे भी हमें खतरा लाहक होगा। पहले तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान है ना, हाँ एक तरफ पाकिस्तान है, वेस्ट वाली साइड पर पाकिस्तान है, लेकिन ईस्ट वाली साइड पर बांग्लादेश है। वो कह रहे हैं कि फिर ये 2 फ्रंट वार, 3 फ्रंट वार, चाइना एक तरफ, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इसलिए दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं। आइए, मेरे पास वेस्ट बंगाल मीडिया की वीडियो है, आपने शुरू में हाईलाइट पॉइंट पे वो देखा कि वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि यूरेनियम के ऊपर बात की जा रही है कि उन्होंने जोड़ रखा है, इकट्ठा किया हुआ है, जमा किया हुआ है। लेकिन मजीद वो दोस्तों इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को दोस्तों लाइक भी किया करें और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। বাংলাদেশের মতন দেশে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ একটা রোগ নেশনের দিকে এগোচ্ছে। পাকিস্তানে যে অস্থিরতা, পাকিস্তান যে রোগ স্টেট, সেটা সারা বিশ্বের সামনে ভারত সেই পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে। বাংলাদেশও এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ যদি সব দিক থেকে ডক্টর শহীদুজ্জামানের যে বক্তব্য সেই অনুযায়ী যদি আমরা দেখি, বাংলাদেশ যদি নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড হয়ে যায় তাহলে ভারতের জন্য সেটা কতটা বড় বিপদের হবে। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আপনি দেখুন, এই যে দুটো জিনিস হয়েছে ওখানে 2003 থেকে আমরা দেখছি ওখানে আপনার রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল, ইউরেনিয়াম ম্যাটেরিয়াল, ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম ম্যাটেরিয়াল, ক্যালিফোর্নিয়া ইরিডিয়াম বাংলাদেশ একটা ট্রানজিট পয়েন্ট ছিল, ওখান থেকে বেরোচ্ছে একটা ডার্ক ওয়েব আছে। কিন্তু ওখানকার গভর্নমেন্ট যতদিন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ওয়াজেদ থেকেছেন, উনি ওর উপরে অ্যাকশন নিয়েছেন, লোক ধরা পড়ে, তাই জন্য আমরা সব জানতে পেরেছি। কিন্তু 2024-এর পর জানেন, আগস্ট 2024-এর পর একটা নতুন ন্যারেটিভ তৈরি হয়েছে। ওই ন্যারেটিভের মধ্যে এই প্রফেসর হয়তো ইনিও এটা ডার্ক ওয়েব, ইনিও টাকা নিয়েছেন, উনি বলছেন এটা নিউক্লিয়ারাইজেশন হওয়া যায়। তাহলে এই যে ম্যাটেরিয়ালগুলো অ্যাভেলেবেল ছিল, যেটা আপনার ওখানে এসে আসতো আর ওখান থেকে আপনার সমুদ্র রুটে আপনার চলে যেত, ওখানে দুটো জিনিস হয়ে গেছে। একটা কিছু কিছু মাল, কিছু কিছু ইউরেনিয়াম জিনিস এরা বিক্রি করছে, আর কিছু এরা এই প্রফেসর ইউনুস পুরো, যেহেতু ইনি নোবেল লরিয়েট ছিলেন, সায়েন্টিস্টের সঙ্গে টাচে আছেন, উনি একটা গোপনে ওনার কাছে যে বাংলাদেশ অ্যাটমিক রিসার্চ যে অর্গানাইজেশন সংগঠন আছে, ওখানে পরমাণু বোমা তৈরি করার জন্য এই ইউরেনিয়ামগুলো রাখছেন। তাহলে দুটো জিনিস হলো, একটা বিক্রি করছেন যেখান থেকে ওনার টাকা আসছে, কেন যে আমেরিকার টাকা দিচ্ছে না, ডার্ক ওয়েব থেকে ইনি একবার ঢোকার পর
উনি বেরোতে পারবেন না, রাইট? আর দেশের মধ্যে একটা মাহল তৈরি করেছেন। কি মাহল ছিল? আমি কে তুমি কে রাজাকার, নাম্বার 1। নাম্বার 2, উনি বলছেন নর্থ ইস্টকে আমরা ভেঙে দেবো। তাই জন্য আপনি দেখুন শিলিগুড়ি করিডোর নিয়ে এত তৎপরতা, ওখানে লালমনিরহাট বা ঠাকুরগ্রামে গিয়ে দেখবেন ওখানে করে দেবো। অ্যান্ড তারপর উনি বলছেন কি আমার কাছে অনেকগুলো জিনিস, কেন যে একটা বোমা বানালে আপনার 3-4টে জিনিস দরকার। একটা আপনার ওয়েপনাইজ করতে হবে, ওয়ারহেড বানাতে হবে। তার মানে কিছু কিলোটনের একটা ছোট, একটা ট্যাকটিক্যাল হতে পারে, স্ট্র্যাটেজিক হলে। বাংলা যেটা আছে ওর যতগুলো ওদের কাছে রেঞ্জ আছে, একটা ট্যাকটিক্যাল ওয়ারহেড বানাবে। তার মানে ট্যাকটিক্যাল রেড হেড বানাবার জন্যে বা ট্যাকটিক্যাল ওয়েপনাইজ করার জন্য ওকে ইনরিচ ইউরেনিয়াম লাগবে। ওই ইনরিচমেন্টটা কোত্থেকে আনবে? ও আপনার পাঠাবে পাকিস্তানকে, যে বলে আমার কাছে কিছু ইউরেনিয়াম আছে, আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি। আর ওকে কি দেবে? ওকে ওয়েপন গ্রেড যে ইউরেনিয়াম আছে, যেটা পাকিস্তান কাকে দেবে, বাংলাদেশকে দেবে। তার মানে বাংলাদেশের কাছে আজকে ডেটে ইনরিচ ইউরেনিয়াম আজকে ডেটে আছে, নাম্বার 1। তার মানে ওনাকে এখন দরকার আছে ওটা ওয়েপন হেডে কনস্ট্রাক্ট। ওর কাছে একটা বাংলাদেশ অ্যাটমিক রিসার্চ অর্গানাইজেশন অলরেডি আছে, একটা ডার্ক ওয়েব কাজ করছে, অনেকগুলো লাখ। আর দেশের মধ্যে একটা উনি উত্তাল সিচুয়েশন করে দিয়েছেন কি না আমরা এখন নিউক্লিয়ার হব, রাইট? মনে রাখবেন জামাতুল মুজাহিদিন, তারপর আপনার ISIS, যতগুলো লোক ওরা এখান থেকেই টানতো। আর এখান থেকে যেত কোথায়? আপনিও জিজ্ঞেস করতে পারেন কি যদি ওখানে ফিসাইল মেটেরিয়াল থাকে, যদি এরকম ইরিডিয়াম বা আপনার ক্যালিফোর্নিয়ান या আপনার এটা ইউরেনিয়াম যদি থাকে, কোথায় যায়? এটা ইরানে যেত। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है। असल में वो जो बात कर रहे हैं कि जो नैरेटिव है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का, और फिर एक तरफ शेख हसीना अगस्त की वो बात कर रही हैं, जुलाई में जो चेंज आया, इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि सब कुछ तब्दील होकर रह गया है। रजीम चेंज होने के बाद बांग्लादेश अब कुछ नई, वो कह रहे हैं कि अब देखेंगे बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, पुलिस ही में असल में चेंज आया ना, वो बांग्लादेश की नौबानी है, विमान बाहिनी है, बांग्लादेश की आर्मी है, वो अब बहुत ही मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश बहुत जल्द आप देखेंगे, यही कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर पावर बन सकता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।